المقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے کس کی منادی کرو جی؟ انجیل کی منادی کرو، گڈ نیوز سناؤ، خوشخبری سناؤ۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ آج خوشخبری کہاں چلی گئی؟ آج وہ انجیل کا پیغام کہاں چلا گیا؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فرقہ بازی کر رہے ہیں، ہم اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یا تین ہے، ہم اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ میرا جو فرقہ، میرا جو نظریہ ہے وہ بہترین ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص آیا ہے اس نے کوئی نہ کوئی تو نظریہ اپنانا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی دنیا پیدا ہوئی، انسان پیدا ہوا، ان سب کے لیے خدا کا ایک پلان ہے، اور ہر ایک شخص جو ہے نجات نہیں پائے گا، ہر شخص جو ہے وہ بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا۔ گو کہ خوشخبری سب کو شاید سنائی جائے گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت سارے ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے سے، مطلب جو چنے گئے وہ تھوڑے سے، اور ان کی حرکات و سکنات اس بات کا واضح ثبوت ہوتا ہے کہ وہ چنے گئے ہیں یا صرف بلائے گئے ہیں۔ بائبل مقدس میں ایک ایماندار کے لیے آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ جھگڑا کریں کہ میرا نظریہ بہترین ہے، میں بہترین ہوں، میں خدا کو ایک خدا مانتا ہوں، میں خدا کو تثلیث کے طور پر مانتا ہوں، میں خدا کو اس طریقے سے مانتا ہوں۔ آج اس بات کا ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوشخبری سنانے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کی طرح آج ایک ایماندار کو سامنے آ کر یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ غریبوں کو کیا کروں؟ خوشخبری سناؤں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ اندھوں کو بینائی پانے کی، اور لنگڑوں کو چلنے کی، اور قیدیوں کو آزاد کرنے کی، کیونکہ خدا کے روح نے مجھے اس لیے کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے، مسح کیا۔ ایک ایماندار، ایک مقدس جو ہے انسان کو بچانے کے لیے خوشخبری سنائے، نہ کہ نظریات پہ، فرقوں پہ بٹ کر ہم جھگڑا کریں۔ بائبل مقدس میں آج ہم زبور کی کتاب میں سے ایک بات پڑھیں گے، اور آج میں سوچتا ہوں کہ اس وقت جو خدا کے بندہ داؤد کی آواز تھی، یہ ایک سوال ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے گا؟ کوشچن مارک ہے آگے، سوال ہے، اپنے آپ سے سوال ہے، ایمانداروں سے سوال ہے، کلیسیا سے سوال ہے، خدا کے خدام سے سوال ہے، لیڈروں سے سوال ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے گا۔ میں بچپن سے جانتا ہوں کہ اس زبور کو بڑی لے اور سر کے ساتھ میرے بزرگ جو بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ گایا کرتے تھے، اور وہ اس طریقے سے اس زبور کو گایا کرتے تھے کہ جوان کس طرح اپنی راہ۔ لیکن میں کبھی مجھے اس بات کو سمجھ نہیں آئی، اور نہ کبھی کسی نے ایکسپلین کیا تھا، کبھی کسی نے ایکسپلین نہیں کیا کہ دراصل یہ ایک سوال ہے جو ایک ایماندار، ایک جوان بندہ جو ہے، ایک ایماندار، ایک جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، وہ اپنے لیڈروں سے سوال کر رہے ہیں، وہ خدا کے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، وہ کلام میں سے اس بات کی کھوج کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان اپنی راہ کیسے صاف رکھ سکتا ہے۔ لیکن کبھی نہیں اس کو گایا جا رہا، بس عقیدت میں کہ یہ خدا کا کلام ہے، بس ہم گا رہے ہیں جی تیرے کلام نو میں دل وچ رکھیا کرانا تیرا گناہ۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا روح القدس ہمیں سکھانا چاہتا ہے؟ کس طریقے سے ایک جوان، ایک ایماندار خدا پرست شخص جو ہے اپنی راہ درست کر سکتا ہے؟ اور جب داؤد اس بات کو کہہ رہا تو داؤد جو بادشاہ، ہم اسے نبی کا لقب بھی دیتے ہیں کیونکہ اس نبوت کی روح سے اس نے زبور، مزامیر لکھے، اس نے خدا کے کلام کو اس نے پیش کیا، اور وہ محض یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے گاتا تھا اور بس خوشی مناتا تھا، بلکہ وہ اس بات کی تہ و دور میں رہتا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تیرے کلام سے اس قدر محبت ہے کہ سونے اور چاندی اور جواہرات سے بھی زیادہ مجھے ان سے خوشی ہوتی ہے، اس دولت سے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ، ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ ہتی اوریا کا وہ سارا جو معاملہ ہے اس میں جب وہ پھنس گیا، خدا سے پیار کرتا ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے، ناچ ناچ کر خدا کے حضور جو ہے خوش کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، گاتا ہے، لیکن جب وہ بدی کا شکار ہوا تو وہ سوال کر رہا ہے۔ اور آج کلیسیا کے اندر ایماندار خدا کے لوگ، نوجوان آج یہ سوال کر رہے ہیں
کہ ایک جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھ سکتا ہے. پھر کہتا ہے کہ تیرے کلام کے مطابق اس پر کیا کرنے سے؟ نگاہ رکھنے سے، پورے دل کا سے طالب ہونے سے. شاید میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم خدا کے کلام پر نگاہ کریں. میں بچپن میں یہ سوچتا تھا کلام کے مطابق نگاہ رکھنے کا مطلب ہے ہم سنڈے اسکول پراپر جائیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں بائبل کو لپیٹ کے اوپر رکھنا چاہیے، ہمیں بائبل کو لپیٹ کے تکیے کے نیچے رکھنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ اثر پہنچے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کیا بائبل کے اندر کوئی اثر نہیں ہے؟ کیا یہ محض ایک کتاب ہے؟ یہ کتابوں کا ایک مجموعہ ہے بائبل کو. کیوں اس کے اندر اثر نہیں تھا؟ اس کے اندر بالکل اثر ہے، پاور ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس اثر کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اس لیے یہ سوال آج بھی، یہ ہزاروں سال پہلے خدا کا بندہ داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ جوان اپنی روش کو کس طریقے سے پاک کرے. اور آج کلیسیا کے اندر، آج ایک ایماندار خادم، آج ایک ایماندار بندہ، بیٹی، بچہ جو ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر کس طریقے سے. اور چونکہ ہمیں روح القدس کا یہ مکاشفہ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کو بہتر طریقے سے ہم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہم دوسروں کا الزام شروع کر، دیکھو خدا کا خادم اس نے یہ کر دیا، دیکھو اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. پھر الزام تراشی کی ایک لمبی فہرست شروع ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس صرف یہی کام ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کے خلاف صرف باتیں بنائیں. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے. وجہ ان کی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اور پھر جو کر رہا ہے اس کو بھی بہتر طور پر نہیں پتا کہ وہ اس کو ایکسپلین کر سکے کہ آخر ایسا کیوں ہے، کہ داؤد کیوں چیخ رہا ہے، کیوں یہ سوال کر رہا ہے کہ جوان اپنی روش کو کس طریقے سے پاک کرے. پھر وہ یہاں ایک بات کرتا ہے 11ویں آیت میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. کس طریقے سے میں اس کلام کو دل میں رکھوں، کیسے رکھوں؟ کیا میں پوری بائبل حفظ کروں؟ اور آج ہماری دنیا میں اگر آپ سرچ کریں، اگر آپ آل اوور دیکھیں تو آج جو حفظ کرنے والے ہیں، جنہوں نے حفظ کر لیا خدا کا کلام، وہ زیادہ شرارتی اور زیادہ انتشار پسند ہو گئے. تو پھر خدا کا کلام دل میں رکھنے سے کیسے ہوگا؟ وہ کہہ رہا کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کیا کروں؟ گناہ نہ کر سکوں. لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا. ہم سنڈے اسکول سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کلام کی آیات حفظ کریں، کلام کو سیکھیں، کلام کو زیادہ سے زیادہ انجوائے. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا کہ یہ کلام تیری، یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں صبح صبح اٹھوں اور بائبل پڑھوں اور پھر بھاگا جاؤں بے ایمانی کے لیے، صبح صبح دوپہر میں آؤں بائبل پڑھوں، اس کے بعد چوری کے لیے بھاگا جاؤں، رات کو سونے سے پہلے پھر رات کو میں منصوبے بناؤں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ کیا خدا کا کلام اس طریقے سے دل میں رکھنے سے میں کیا کروں گا؟ اس کے خلاف گناہ نہ کر سکوں گا؟ لیکن یہ ایک بھید ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری باتیں جو ہے پالس رسول کہتا ہے، بزرگ پالس رسول کہتا ہے کہ وہ عکس ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں، لیکن مسیح میں سب کچھ ظاہر ہو گیا. ہاللیلویا. جب تک ہم مسیح کو نہیں سمجھ پاتے، جب تک ہم روح القدس کے کام کو نہیں سمجھ پاتے، تب تک ہم اس بات کو، اس بھید کو کبھی نہیں جان پائیں گے کہ جوان اپنی راہ کو کیسے صاف رکھے گا. پھر بائبل مقدس میں پالس رسول اپنے خط میں کہتا ہے کہ جب آپ مسیح کی طرف سے، جو ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے، آپ اب مسیح میں زندہ ہے، تو پھر اس چیز کے کیوں پابند ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. کہتا ہے یہ ساری باتیں کام میں لاتے لاتے ہو جائیں گی فنا. ان باتوں میں کہتا ہے انسانی حکمت کی صورت تو ہے، پر جسمانی خواہشوں کے روکنے سے ان میں سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. آج جوان، آج ایک ایماندار، آج خدا کے لوگ اپنی راہ درست کرنے کے لیے، اپنے کیا کرتے ہیں، اپنی روش کو پاک کرنے کے لیے آج روزے رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی راہ پاک نہیں ہو رہی. آج دعا کی جا رہی بہت زیادہ، پھر بھی راہ پاک نہیں ہو رہی. کلام کو پڑھا جا رہا ہے، پھر بھی راہ پاک نہیں ہو رہی. ہر شخص خادم، پادری، مبشر بن رہا ہے، لیکن پھر بھی راہ پاک نہیں ہو رہی. تو پھر اس
कलाम का मतलब क्या है? क्या सवाल है ये जो ज़बूर नवीस अपने आप से ये सवाल कर रहा है कि जवान किस तरीके से, एक ईमानदार शख्स, एक खुदा की बेटी किस तरीके से अपनी रवश को पाक करेगी? क्या वो कलाम के मुताबिक निगाह रखने से, मतलब बाइबल पकड़ी और उसको ऐसे 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 देखते रहे, ऐसे रहे, इस तरीके से नहीं होगा ये। या खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने से नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे? अगर ये नहीं है तो फिर खुशखबरी क्या है? फिर यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए मुझे हुक्म दिया, आप सबको हुक्म दिया, ईमानदार मुकद्दसों को हुक्म बोला। और फिर पौलुस रसूल एक बात कहता है कि कमज़ोर ईमान वालों को अपने साथ शामिल तो कर लो, पर शक्को शुबा की तकरारों के वास्ते नहीं है। क्योंकि एक का ईमान है, एक ये कहता है कि गोश्त खाना, मतलब वो उसमें आगे मिसाल देता है, कोई एक दिन को बेहतर जानता है और कोई सब दिनों को बेहतर जानता है। कोई ये कहता है कि नहीं खुदा एक है, ये उसका ईमान है। कोई कहता है नहीं खुदा को 3 तरीके से मैं इस तरीके से पेश कर सकता हूँ। तो ये उसका अपना अकीदा ईमान है, इस तरीके से खुदा को कोई मसला नहीं है। बात यह है कि मैं अपने बदन को दुरुस्त करता हूँ, अपने बदन को मैं ठीक करना चाहता हूँ। और अगर नए अहदनामे में हम अभी इस बात को देखेंगे कि हम अपने बदन को दुरुस्त नहीं कर सकते। हम अपनी जो रवश है वो बदनी तौर पर देखते हैं। दाऊद भी शायद ये कह रहा था कि वो खुदा का बंदा है, खुदा से प्यार करता है, वो खुदा के हुजूर नाचता है, वो खुदा की इबादत करता है, वो खुदा के लिए बड़े मंसूबे रखता है, मैं हैकल बनाऊंगा, ये सब कुछ करूं। लेकिन इसके बावजूद भी नाकाम शख्स है इस बात में कि वो बदन पर गलबा नहीं पा रहा। इसलिए वो ये कहता है कि जवान अपनी रवश को किस तरीके से पाक करे। लेकिन क्या ईमानदार भी ऐसा दाऊद की तरह सोचता है? क्या एक मसीही को भी ऐसा सोचना चाहिए कि वो कर नहीं, बल्कि उसके लिए खुशखबरी है। और आज बदन को संवारने की जरूरत नहीं है। आज बदन में अपने आप को हम कहते हैं कि मुझसे ये ना हो, मुझसे ये ना हो, मुझसे ये ना हो, लेकिन ऐसा होता है। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब है। एक बड़ी इंतहाई ज़बरदस्त बात वो बयान करता है। मैं आपको यह बयान करता हूं कि पौलुस रसूल ये बात कर रहा है, कह रहा है कि शरीयत के आने से पहले दुनिया में गुनाह तो था। शरीयत के आने से पहले दुनिया में गुनाह तो था, पर वो गुनाह मासूब नहीं होता था, वो गुनाह लागू नहीं होता था। क्यों लागू नहीं होता था? क्योंकि शरीयत ने आके बताया कि ये क्या है, गुनाह है। ये लालच कहता है, मैं लालच को नहीं जानता था, लेकिन शरीयत ने आके मुझे बताया कि ये लालच है, तो कहता फिर वो गुनाह होना साबित हो गया उसका। पहले भी आप पुराने अहदनामे में देखेंगे, शरीयत के आने से पहले जब मूसा की मार्फत बाकायदा शरीयत आई, तो उससे पहले भी लोग अपनी चचाजाद से शादियां कर रहे हैं, बहनों भाइयों से, कोई रिश्ता दीगर, इस तरीके से सारे चल रहा सिलसिला, लेकिन वो गुनाह मसूब नहीं हो रहा, क्योंकि उस वक्त शरीयत बाकायदा नहीं दी गई थी। तो शरीयत ने आकर इंसान को ये बताया कि ये गुनाह है, तू ये ना करना। मुझे क्या पता था इससे पहले कि ये करना है कि नहीं करना, या इसके करने से क्या होता है मुझे, लेकिन शरीयत ने आके बताया तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू फरेब ना करना, तू ये सब कुछ ना करना। तो फिर मुझे पता चल गया कि ये कोई कानून है, ये कानून है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर क्या होगा, मुझे सजा मिलेगी इसकी, क्योंकि उसने कहा अगर तू ये करता है तो फिर ये होगा। सो शरीयत ने आकर मुझ पर वाज़े कर दिया, अब शरीयत पाक है। पौलुस रसूल कहता है शरीयत पाक है। फिर रोमियो के 7वें बाब में एक तमसील है बड़ी ज़बरदस्त, शुरू में इसका एक आयत पढ़ना चाहता, लिखा ऐ भाइयों क्या तुम नहीं जानते, फिर ब्रैकेट में लिखा मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, जो इंट्रोड्यूस करवाए गए, जो इस बात के बारे में जानते हैं। कहता मैं उनसे कहता हूं कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनांचे फिर बात आगे वो एक स्टोरी बयान करता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कहता है कि शरीयत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लागू होती है जब तक इंसान जीता है, जिंदा है।
क्योंकि जिंदा ही गुनाह कर सकता, मुर्दा गुनाह नहीं कर सकता। एक जिंदा जो है वो चोरी भी कर सकता है, वो फ्रॉड भी कर सकता है, वो हरामकारी भी कर सकता है, वो लालच भी कर सकता है, वो जितने भी गुनाह हैं खुदा के ज़ुर अखलाक के इतबार से जितने भी गुनाह हैं वो सब कर सकता है, लेकिन मुर्दा शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए शरीयत का जो इतलाक है, जो कानून है, जो लॉ है, उसका जो लागू इतलाक है वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा शख्स पर है, मुर्दा शख्स पर शरीयत का कोई भी इतलाक नहीं होता। सो पौलुस रसूल एक स्टोरी बताता है और आज ये उस सवाल का जवाब है कि जवान अपनी रवश को कैसे पाक रखेगा और वो कैसे कलाम मुकद्दस पर अपनी निगाह मरकूज रखेगा, वो कैसे खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेगा। क्योंकि अगर लफ्जी तौर पर कलाम की बात होती तो इसको तो हिफ्ज करने से हम नहीं बचते, लेकिन एक कलाम है जो जिंदा कलाम है, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, और हम सब जानते हैं कि वो कलाम कौन है, वो खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया। सो यहाँ लफ्ज़ों की बात नहीं हो रही, हम लफ्ज़ों को याद करके अपने आप को बचा नहीं सकते, और पौलुस रसूल कहता है कि हम रूह के खादिम हैं, लफ्ज़ों के खादिम नहीं हैं, क्योंकि लफ्ज़ क्या करते हैं, मार डालते हैं, पर रूह। हालेलुया। सो जरूरत इस बात की है कि इस बदन को, इस मटीरियल बॉडी को, इस फिजिकल बदन को ये वाले लफ्ज़ों से प्रचार ना करें। इस बदन को इन लफ्ज़ों, इन रवायात, इन सिस्टम से प्रचार ना करें। ये इससे इसकी रवश दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि वो हकीकी कलाम अंदर जो है रूहुल कुद्स के वसीले से आ जाता है, जो रूह और सच्चाई से पैदाइश की बात कर रहा हूँ उसमें आ जाता है। तो फिर इस सवाल का जवाब मिलता है कि जवान अपनी रवश को कैसे पाक रख सकता है। सो यहाँ पर एक स्टोरी बयान करता है पौलुस 7वें बाब में, और वो कहता है कि एक बीवी है और उसका शोहर, और वो इंतहाई सख्त तरीन शोहर है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से शोहर बहुत सख्त है, उसकी डिमांड बहुत रहता है, उसकी बनिस्बत बीवी इंतहाई फोड़ किस्म की है, इंतहाई जाहिल किस्म की, का इंतहाई सुस्त किस्म की बीवी है, और वो हमारा बदन है, वो हम सब है, और हमारा शोहर जो है वो शरीयत है, उसकी डिमांड बहुत है। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता और एक शोशा भी शरीयत से हरगिज ना टलेगा। अब शोहर तो कभी भी नहीं मरने का। अब बीवी अपनी जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन कानून ये है कि जब तक तेरा शोहर जिंदा है तू उसकी पाबंद है, तू उसकी फरमाबरदार है, तू उसके साथ रहेगी। अगर उसके होते हुए किसी दूसरे शोहर की हो गई तो फिर तू क्या कहलाएगी, जानिया कहलाएगी। शोहर के जिंदा हो रहते हुए, हाँ अगर शोहर मर जाए तो वो उसकी शरीयत से आज़ाद है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मसीही सैक्रामेंट में जब हम निकाह की तालीम हमें हमारे दरमियान है, हम इस बात को सैक्रामेंट को अंजाम देते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि जब तक मौत तुमको जुदा न कर दे तुम हरगिज जुदा नहीं हो सकते। ये कानून है, ये शरीयत है और ये लागू होती है। इसलिए इसका मतलब है कि जब मौत जुदा कर देगी तो फिर जुदा हो सकते हैं, क्योंकि फिर जीते जी तो शरीयत है, कानून है, मुर्दा पर कोई कानून का इतलाक नहीं है। सो पौलुस रसूल यहाँ एक मिसाल देता है कि शरीयत हमारा शौहर बन गया और वो कभी नहीं मरने वाला, हमारी जान नहीं छूटने वाली। हम इतने सुस्त हैं, बीवी इतनी सुस्त है, दुल्हन इतनी सुस्त है कि वो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। हर रोज़ उसकी डिमांड जो है एक से बढ़कर एक है। अब बीवी की जान कैसे छूटेगी, क्योंकि शौहर तो ताअबद जिंदा रहेगा। और अब क्या हुआ कि दूसरा शौहर है, वो उसको पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन पहले शौहर के होते हुए वो उसे अपनी बीवी नहीं बना सकता, और शौहर भी कभी मरने वाला नहीं है। और शरीयत के मुताबिक बीवी उसकी पाबंद है, क्योंकि अगर उसको छोड़ेगी तो फिर क्या कहलाएगी, जानिया कहलाएगी। सो यहाँ पे उसने क्या किया, दूसरे शौहर ने बीवी को मार दिया।
दूसरे शोहर ने बीवी को मार दिया। अब शोहर तो नहीं मर सकता था, लेकिन बाइबल रोमियो के खत 7वें बाब में जो तमसील है वो ये बयान करता है कि बीवी मर गई, और जब वो मर गई तो जिस शोहर ने उसको मारा था उसके अंदर ये कुदरत थी कि उसने अपनी कुदरत के सबब से उस बीवी को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। और अब वो जिंदा हो गई तो वो अब दूसरे शोहर की है, क्योंकि पहले शोहर की जो कवानीन जो लागू वो सब कुछ उसके ऊपर से क्या हो गए, खत्म हो गए। अब वो शोहर तो जिंदा है, वो सामने आता है, वो कहता है कि तुम मेरी बीवी थी, तुम मेरी बीवी हो तो, लेकिन बीवी आगे क्या कहेगी कि कानूनी एतबार से मैं मर गई हूं, कानूनी एतबार से मैं मर गई, इसलिए मैं तेरी बीवी नहीं हूं बल्कि मैं किसी दूसरे की हो गई। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, ईमानदार मुकद्दसो, आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए इंजील है कि यीशु मसीह के वसीले से हम सलीब पर क्या हो गए, मर गए, हम उसके साथ क्या हुए, दफन हुए, और हम उसके साथ जी उठे। हालेलुया। और अब हम शरीर के मुताबिक नहीं रहे। अब प्रॉब्लम, सवाल तो वहीं का वही रह गया, सवाल तो वही है कि दाऊद कह रहा है कि वो अपनी रवश कैसे पाक करेगा। तो क्या हम एक मसीही ईमानदार होते हुए क्या हमारी रवश इस तरीके से पाक हो गई? बदनी तौर पे तो हमारी रवश पाक नहीं हुई। सो खुशखबरी ये 8वां बाब निकाल लीजिए, 7वें बाब की आखिरी है। सातवें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है। उसने गुनाह पर इल्जाम लगाया है उसने, और जो मुझ में बसा। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी अंदर की जो बात, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। हालेलुया। फिर 8वें बाब में वो खुशखबरी सुनाता है, बस अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं है। बात ये है कि एक ईमानदार बदन में जिंदगी गुजारता है या रूह में। कहता है कि शरीयत तो अपनी जगह कायम है, कानून तो है। अगर मैं इस रुमाल को ऐसे गिराऊंगा तो ये डेफिनेटली नीचे गिरेगा, क्योंकि कानून कुदरत जो है, कश्श सकल जो है, ग्रेविटी जो है वो मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हो रही, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक ज़मीन कायम है। तो जब भी कोई चीज़ गिराई जाएगी वो नीचे आएगी, लेकिन अगर मैं उस चीज़ के नीचे हाथ रख दूं तो फिर वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। सो बात यह है कि कानून, शरीयत का कानून तो लागू है, लेकिन एक और शरीयत है और वो रूहुल कुद्स है जो नीचे सहारा दे देता है, तो इंसान कभी भी नीचे नहीं गिरता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरीके से कहता है। 8वें बाब की 11वीं आयत में कहता है, बस ऐ भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं के जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और अगर उससे ऊपर थोड़ा सा पढ़े तो वह लिखा, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा मगर रूह रासबाजी के सबब से। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि बदन पाक हो गया, वो ये नहीं कह रहा कि बदन अपनी रवशों से पाक हो गया, वो ये नहीं कह रहा कि बदन ने अपनी सारी जो ये ग्रेविटी छोड़ दी है, बल्कि वो ये कह रहा है कि बदन तो गुनाह के सबब से नापाक है, मुर्दा है, लेकिन रूह रासबाजी के सबब से जिंदा है। सो खुदा
پرستار ڈھونڈتا ہے، جسمانی نہیں چاہیے اس کو پرستار۔ سادھو سندر سنگھ ایک اپنی بک میں بات لکھتا ہے، کہتا ہے میں کسی جگہ پہ جا رہا تھا تو وہاں بہت سارے سادھو تھے جنہوں نے اپنی جو میڈیٹیشن کر رہے تھے، گیان و دھیان کر رہے تھے، اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور ان میں سے ایک شخص کو کہتا میں نے دیکھا تو اپنا ہاتھ اس نے اوپر کیا تھا، شاید کئی گھنٹوں سے کئی دنوں سے اس نے اوپر کیا تھا۔ میں نے اس کو بولا کہ یہ آپ نے اپنا ہاتھ کیوں اوپر کیا؟ کہتا میں اس ہاتھ کو سزا دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہاتھ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے۔ تو وہ کہتا میں نے اس کو کوئی بات کہی تو اس نے وہ ہاتھ جو ہے میری طرف غصے سے بڑھا دیا۔ تو اس نے کہا یہ ہے اس کیا متی کی انجیل میں جو یسوع مسیح یہ فرما رہے تھے کہ اگر تیری دانی آنکھ ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر پھینک دے، یا اپنا تیرا دانا ہاتھ یا تیری دانی ٹانگ جو ہے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر پھینک دے، کیونکہ اندھا لولا لنگڑا کانا ہو کر تیرے لیے بادشاہی میں جانا آسان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو 2 آنکھیں رکھے، تو 2 ٹانگیں رکھے، ہاتھ رکھے اور تو جہنم میں جائے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ٹانگیں اور اس طریقے سے دان کرتے رہیں؟ کبھی آنکھ نکال دیں جس نے برا دیکھ لیا، ہاتھ نے برا کر دیا، یہ تو بدن کی ہے۔ لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہ تمہاری مقبول عبادت ہے۔ بدن میں اپنے آپ کو درست کرنے سے ہماری روش پاک نہیں ہوگی، بلکہ روش پاک ہوگی تو خدا روح کے ساتھ اکائی کرنے سے، کہ ہم یہ سمجھیں کہ میں بدن تو رکھتا ہوں پر ایمان سے رکھتا ہوں، ویسے میں روح میں ہوں۔ اور پھر یہاں بات کرتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے لیکن روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، تو پھر وہ خوشخبری سناتا ہے کہ ایماندار نوجوان کو، ایک نوجوان بہن کو، ایک بھائی کو، خدا کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ کہتا ہے جس روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدن کو بھی زندہ کرے گا۔ ہاللیلویا، تمہارے فانی بدن کو بھی زندہ کرے گا۔ اپنے بدن ہم نے کس کو دے دینے ہیں؟ روح القدس کے حوالے کرنے ہیں۔ ہم خود اس کو تراشتے خراشتے نہ رہیں۔ دعائیں کرنے سے یہ بدن کی روش درست نہیں ہوگی، روزے رکھنے سے اس بدن کی روش شاید کچھ وقت کے لیے، شاید کچھ لمحوں کے لیے اس پر ہوگا، لیکن حقیقی طور پر، اندرونی طور پر، باطنی طور پر بالکل ہمارا حال یہی ہوگا کہ جس بدی کا ہم ارادہ نہیں کرتے وہ ہم سے ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیت جو ہے خدا نے پیدا کر دی، ہم باطنی طور پر اس چیز کو پسند نہیں کر رہے، ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک ایماندار، ایک خدا کا بندہ جو گناہ سے نفرت کرتا ہے، وہ ہر برے کام سے نفرت کرتا ہے، اور وہ پولس رسول کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ کوچ کر کے کیا کر جاؤں؟ آسمان پر چلا جاؤں۔ یہ ایک ایماندار کراہتا ہے، اس بدن میں کرا رہا ہے کہ کاش جلدی یسوع آ جائے اور ہم اپنے آسمانی روحانی بدن سے ملبس ہو جائے۔ لیکن آج ایک ایماندار کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ اپنی روش کو کیسے پاک کرے گا؟ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا، آیتیں نہیں حفظ کی، بلکہ میں نے کس کو اپنے دل میں رکھ لیا؟ یسوع کو رکھ لیا۔ اب دراصل میں زندہ نہ رہا بلکہ اب بدن تو میں تو بدن میں نہیں ہوں، میں تو ایسا بول رہا ہوں کہ میں بدن میں نہیں ہوں، میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا، میں شریعت کے اعتبار سے مر گیا۔ تو جب آپ یہ بولیں گے تو دراصل آپ اپنے آپ کو یہ برابر کروا رہے ہیں کہ دراصل میں زندہ ہوں تو کس میں؟ مسیح میں زندہ ہوں، میں روح کے اعتبار سے زندہ ہوں، بدنی طور سے میں نہیں۔ اس لیے جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ایماندار یہ پریکٹس کرتا ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا، اب گناہ نہیں ہوتا۔ تو یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ جس کے اندر مسیح کا تخم ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، دوسروں پر الزام مت لگائیں، اس بات کو سمجھے کہ بدن درست نہیں ہے، بدن درست ہوگا۔ اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا وہ ہمارے فانی بدنوں کو بھی اپنے جلال کی صورت پر بنائے گا۔ تو جب تک فانی بدن جلال کی صورت پہ بن نہیں جاتے، الزام تراشی نہیں، فرقہ بازی نہیں،
सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, क्योंकि ये रूहुल कुद्स का फल है। दूसरे को बेहतर जाने और शरीयत के कवानीन पूरे मत करते रहे। आज चर्चेस में क्या है, आज हमने स्टेज पर बाड़ लगाई हुई है, आज हमने एक बाउंड्री लाइन खींची हुई है। इसका मतलब है कि ये कोहे सीना है और आम बंदा उस तक नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ खास स्पेसिफिक लोग आएंगे, सिर्फ मूसा को आने की इजाजत है और बाकी किसी जानवर, किसी इंसान को इस तक आने की इजाजत नहीं। हमने खुद अपने ऊपर कानून और शरीयत लागू करनी है। तो जब हम खुद अपने पर शरीयत लागू करते हैं तो फिर हमारे अंदर से यही चीख निकलेगी कि जवान अपनी रवश कैसे पाक करेगा। आज हम ये कहते हैं ये काम करें, खुदा को खुश करने के लिए ये काम करें, खुदा को खुश करने के लिए ये काम करें। आज हमें खुदा को खुश करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि जो कुछ दरअसल हम करते हैं वो हम कानून कुदरत समझकर, शरीयत कलाम को अपने ऊपर समझ के हम कहते हैं ये पूरा करना जरूरी है, इसलिए हम नाकाम हो जाते हैं इस बारे में। इसकी जगह पे खुशखबरी ये है कि रूहुल कुद्स हमारा ऐसा मददगार है, वो चाहता है कि हम अपना उसे सौंप दें। उसको बेहतर पता है कि कब आपसे खिदमत करवानी है, कब आपसे दुआ करवानी है, कब आपसे शुफात करवानी है, कब आपसे रोज़ा रखवाना है, कब आपसे ये काम करवाना है। वो खुदा का रूह है, वो बेहतर तौर पर जानता है। हम खादिम पास्टर बनने से ये बात का मुआवजा नहीं कर सकते कि अब मुझ पर लागू हो गया कि मुझे ऐसे करना है। इस तरह कहने से हम शरीयत को जोरावर बनाते हैं, और जब शरीयत जोरावर होती है तो फिर गुनाह होना भी साबित हो जाता है, और फिर हम मुख्तलिफ कमजोरियों में फंस जाते हैं। फिर हम चीखते हैं कि मैं कैसा कमबख्त शख्स हूँ, जवान अपनी रवश को कैसे पाक करेगा। क्योंकि कलाम तो है, प्यार तो है, लेकिन शरीयत को हम अपने पर लागू करते रहते हैं। सो हम खुदा के लोगों अजीज़ों, हम शरीयत की तरफ से मर गए। अब कोई भी कानून हम पर लागू नहीं है। अगर कानून हम पर लागू है तो वो मोहब्बत, वो है मोहब्बत। और नए नामे में लिखा, जिसने मोहब्बत रखी उसने गोया सारी शरीयत की क्या कर दी, तामील कर दी, पैरवी कर दी, उसको मुकम्मल कर दिया। आप एक लफ्ज, एक काम करने से पूरी शरीयत को कंप्लीट कर रहे हैं, बजाय आप ये कहें कि मुझे दायकी देना, ये शरीयत का हुक्म था दायकी देना। इससे आप पाक अपने बदन को पाक नहीं कर सकते। हदिये नजराने देने से आप अपने बदन को पाक नहीं कर सकते। हाँ, एक काम करने से, और वो है कि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख दिया। और कलाम ये वाला नहीं, लफ्जों वाला नहीं, बल्कि रूहे खुदा, रूहे खुदा, कलाम में खुदा, खुदा मेरे अंदर। तो फिर आप ये कहें कि मैं जिंदा ना रहा बल्कि। जुबान अपनी रवश, अगर हम रूहुल कुद्स के इस काम को नहीं समझते तो हम बुढ़ापे तक यही कहते रहेंगे, मैं कैसा कमबख्त शख्स हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझसे हो गया, मैं इसको पसंद नहीं करता था, मुझसे हो गया। और फिर लोग जो हैं, चूँकि वो लैक ऑफ नॉलेज, अदम मार्फत की वजह से खुद भी हलाक हो जाते हैं और दूसरों को भी हलाक करने की कोशिश करते हैं कि चूँकि तू खुदा का खादम है, तूने ये कह दिया, तुझसे वो हो गया, तुझसे वो हो गया। सो ज़रूरी खुदा के लोगों, ईमानदारों, मुकद्दसों, आप सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि बदनी एतबार से हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इस बदन को रूहानी कामों से, बदन के कामों को रूह के कामों से नेस करते रहेंगे तो हम बढ़ते जाएंगे। बदनी एतबार से हम ज़ाइल होते जाएंगे और रूहानी एतबार से हम बढ़ते जाएंगे। फिर हम दाऊद की तरह ये नहीं कहेंगे कि जवान अपनी रवश को कैसे पाक करेगा, बल्कि हम कहेंगे हम जानते हैं कि हमारी राह कौन सी है, हम जानते हैं कि हमारी राह कौन सी है। और यीशु मसीह ने कहा कि राह, हालेलुया, सिर्फ और सिर्फ राह मैं हूँ और यीशु ही राह है। अपने आप को मसीह में देखिए, मसीह से बाहर कुछ भी नहीं है। आपके बदन में कोई नेकी बसी हुई नहीं है। सो इस बदन को प्रमोट मत कीजिए और शरीयत को पूरा करने में, ये करने से मुझे बरकत मिल जाएगी, ये करने से मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत के कवानीन है और जब आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो फिर आप उसके अंडर में आते हैं। इसलिए वो कहता है, आपने प्रॉमिस किया कि इस महीने में अपनी दायकी दूंगा,
अब आपकी दाई की जो बनती है वो 1,00,000 रुपया बनती है, लेकिन आपकी आंखें, आपका दिल, आपका जहन इस बात पे मुतमईन नहीं है। आप 50,000 दे के बड़े खुश हो गए, जो लेने वाला वो भी खुश हो गया और जिसने दी वो भी खुश होगी। तो आपने शरीयत का कानून तोड़ दिया, आपने तोड़ दिया, क्योंकि आपने खुद लागू किया कि दायकी की वजह से मुझे बरकत मिलती है, चंदा देने से मुझे बरकत मिली है। लेकिन आपने चूंकि खियानत की, इसलिए शरीयत आप पर लागू होती है और आपको मुजरम ठहराती है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जिसने कहा कि लेना देने से और दी खुशी से देने वाले को खुदा क्या करता है, अजीज रखता है, तो मैं रूह की बात मानता हूँ। मैं अपने ऊपर कोई कानून लागू नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ मसीह का है। जो कुछ यीशु का है वो सब मेरा है। सो जवान की राह जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। हालेलुया। एक ईमानदार के लिए खुशखबरी इंजील ये है कि उसकी राह पाक बदनी एतबार से नहीं बल्कि रूहानी एतबार से, बशर्ते कि वो रूह के एतबार से जिंदा है। क्योंकि रोमियो की खत में 8वें बाब में लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक ईमानदार के साथ, कि वो मसीह में आने के बाद, वो मसीह में शामिल होने के बाद, वो बपतिस्मा लेने के बाद, वो तौबा करने के बाद, वो खिदमत में आने के बाद वो क्या कर रहा है, वो जिस्मानी काम कर रहा है, वो फिक्र कर रहा है। ये जिस्मानी काम है। उसको फिक्र है कि मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगा, उसको फिक्र है कि मुझे इनको बाहर भेजना, उसको फिक्र है कि मैं इनके लिए ये करूं। तो वो दरअसल शरीयत को अपने पर लागू करता है और शरीयत उसे क्या ठहराती है, मुजरम ठहराती है। फिर वो सारी उम्र ये कहेगा कि जवान अपनी रवस किस तरीके से पाक करेगा। सो यीशु जब कह रहा है कि फिक्र ना करो, तो फिर मुझे फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि रोटी के बगैर नहीं, मैं रोटी के बगैर भी जिंदा, रोटी से नहीं जीता रहता। सो मैं मसीह का हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैं अगर क्रिश्चियन कहलाता तो इसका मतलब द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह का पैरोकार हूँ। और पैरोकार का मतलब है कि जो कुछ वो कह रहा है मैं उस पर यकीन करता हूँ, उसको मानता हूँ। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ रूह की शरीयत को, जो मुझे ग्रेविटी से, कानून कुदरत से मुझे नीचे नहीं गिरने देती, बल्कि वो कुदरत मुझे ऐसे संभालती है और मैं कभी भी नीचे नहीं गिर पाता। सजवान की रवश ऐसे पाक हो। खुदा के लोगों, ईमानदारों, मुकद्दसों, वो सब जो मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर खुदा का कलाम सुनते हैं, उन सब के लिए खुशखबरी इंजील है कि बदन को मत संवारें, बदन के लिए फिक्र ना करें। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे मत डरो जो बदन को, इसका मतलब बदन की क्या वैल्यू है, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, बस। और जो नबे ज़बूर में मूसा ये कहता है कि हमारी उम्र की मियाद क्या है, 70 साल या 80 साल और आखिर फना है। इस बदन को संवारने के चक्कर में रहते नहीं, क्योंकि इस बदन पर शरीयत लागू है, और जब शरीयत लागू है तो आप गुनहगार हैं। लेकिन अगर आप रूह में आ जाते हैं और आप इस शरीयत के एतबार से मर गए तो आप गुनहगार हैं। बस जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।